Okay, good morning, good morning, good morning. More earning. Mga pita, mga kaigsunan. Ngayong tagna karon sa kabuntagon na pizza 28 sa bulan sa May. Adlawng Merkulis sa tuig year 2025. Ato na sa naipadayon nato nabiyan nga subject mga kaigsunan nga ang gitawag nga mediator. Ang duha ka mediator o ato naabot kagahapon bali nanata sa in the middle sa ato ang pagtuon about sa ining tigpataliwala o atong nakita mga kigsunan nga ang kining gitawag nga diagram o chart na dinhi ang nagbitay ang law of cleansing. So kini ang law of cleansing mga kaigsunan na kasagaran kini nato mabasahan sa Biblia nga purification, no? O adunay dakong kalabutan ang water baptism nga diin gihimo kini kaniadto pa. So wala pa ang mga hintil nga na apil o nasundot sa maong gitawag nga Covenant 3. So mga kabinanter man ta mga kaigsunan, maayong buntag diha kaninyo, shout out sa tanan Luzon, Visayas and Mindanao o atong reviewon sa kadali mga kaigsunan nga matud pa sa uban ng isyu pa sa uban nga nganong mubalik man daw ta sa karaan nga kang Moses unya matud pa nila nga kung mutudlo ta og kining gitawag nga law of cleansing Hudiyo daw na, no? Sa mga Hudiyo lang daw kuno na. Wa daw tay labot sa bag-o karon nga testamento. Na walang tawa mga kaigsunan sa ato ang gisubay-subay. Ug atong gisubay gyud nga si Jesus mao'y mediator sa bag-o nga pakigsaad. O wala natanggal ang dako ug pinakaunang sugo nga maong ang gugma nga diin gugmaon nato ang Dios sa tibok natong kalag subugos tong kusog o higugmaon sab nato atong isig kaingon. So mao na ang una og dakong sugo og nagsunod diha na ang mga seremonyas diin nga na-revise nga diin dili na ta mag-ihaw tungod kay si Kristo mao ay katapusang higihalad og matud pa sa Hebrews City versikulo 12, no? Og mo nalay basa sa mga pasahe sa Biblia din na og nasa ubos ang law of cleansing. So dili tinuod nga iyan lang isyu nga si Pastor Madilvin mo original sa moong doktrina. Tungod kay wala pa mi nga tao niini, oh. Sa karaang tugon pa ni nga practices sa katawhan sa Ginoo, no? Og depende na sa inyo kung asa mo mutuo, no? Kaya kung mutudlo to outer darkness, heretic na daw ka, kung yan, new lighter daw ka, o imong subayon sa Biblia, si Kristo man di ay mo ay nagpasiugda ng subject nga outer darkness. Oh, so heretic si Jesus Christ. So muna ang angayan ninyong balansihon mga kaigsunan. Ayaw mo pag one-sided, dapat open-minded, no? Susiha, no? Susiha ang balaang kasulatan kung ni pabor ba sa inyong mga konsepto, sa inyong judgmental nga estilo. Apan kung wala nagpabor ang balaang kasulatan, so biya mo ni ana, no? Kuyog mo na mo, no? Dili man pud mi ingon nga dili mo na mo tagdon kung mukuyog mo na mo, no? Tungod kay kini nga mao nga doktrina, no? Wala may nagtumo-tumo, wala may naghimo og lahi nga doktrina. Dili ni sunod lang mi sa patakaran sa sistema sa ato ang Ginoo. Nga diin wala ni nagputol-putol. Kabinanta, no? Covenant. Adunay everlasting covenant nga naa sa Bible. Unya kung putlo na, so dili na sa everlasting. No, in every dispensation, kanang dispensation gud putol-putol na. Pero ang ribbon, ang connection, no, perpetuity wala na naputol, no?
sa dispensation ni kanang gitawag na amantay Abrahamic Covenant, Noahic Covenant, na amantay Mosaic Covenant, wala na naputol, covenant man. So lahi-lahi lang ang dealing sa Ginoo sa in every dispensation. Now kining law of cleansing ay ilahang giisyo nga ang maong hot kay nga issue karon nga diin nga daghang mga branded, daghang mga accusation nga ilang gibato sa nagtudlo niini. Actually mga kaigsunan, wala pa ta nga tao na ananing law of cleansing. O ang mga Hudiyo mo ay nagpractice niini, whereas ang mga Hintil, mga hugawan o ay panghinaw o unas tanan walay tuli. Ngani nakaangay man ang kalibutan, apil-apil og natakdan. Nga ang tao karon matao kinahanglan na nga ipatuli, no? Nahimo nang universal nga kining gitawag nga kuman. Unya way labot sa katawhan sa Dios, nagpatuli, no? Unya manghunaw. You see? So akini nga maong isyu dili man niingon nga kanang makadaot, makaayo man ni kay mga pagpanghugas man ni og mga kay ang atong Dios dili siya hugawan, Cleanliness is next to godliness, tungod kay balaan ang atong Ginoo, Dili siya gusto og hugaw. Ngora kining law of cleansing wala ni kuha tungod kay ang makapahugaw man gud nato naa sa sulod og sa gawas, Kining naa sa sulod kinahanglan gini siya og kanang paghinulsol, pag-realize sa mga butang, nga naa sa imong kalag. Mao na ang kanang gitawag nga inner purification. Ang imong basahon ng 2 Corinthians 7:1 nga maghinlo daw ta diha sa lawas ug sa espiritu, So mao na ang punto di vista diha mga kaigsunan. Kaniadto ang mga Hudiyo outer kanunay ang ilang gipasundayag, pero pag abot ni Kristo, si Kristo Jesus nga ang makapahugaw sa tao dili gikan sa anang gawas kundi naa sa sulod. Pero you cannot deny the fact mga kaigsunan nga aduna poy mga buta nga makapahugaw nato nga mga forces nga naa sa gawas, Like for example, kanang patay hugaw man gina. Ug imong basahon diha sa Numbers 19, that is a perpetual ordinance, Chapter 19 verse 20 to 21. So balaod gyud na nga nagpadayon gyud na, perpetual gani wa gyud nagnaundang karniadto hantod karon. That is a perpetual statute sa maong masabtan nato sa balaan nga kasulatan. O wala gid na naundang tungod kay ang mga babae girigla pa, unya ang mga tao magsigig kamatay. So hugaw gyud. So kana nga mong kahugawan, contamination, dili ta ingon nga kanang gitawag dili na siya madala og hinulsol, Dili na madala og kining repentance mga kaigsunan. Adunay mga kahugawan nga contamination nga dili niyo makita, pero ang mga pamaagi tubig ang gigamit sa ato ang Ginoo aron nga mahimo kang makalingkawas gikan niana. Naay mga virus dili na makita. So muna mga kaigsunan na gihimong dakong isyu karon nga ang kami daw kuno nahimo naming nibalik sa mga Hudiyo, wala taon ni nibalik, dili nituman lang sa continuation nga balaod nga diin sanglit gi-practice kini sa mga Israel kaniadto og naundang na higala igsoon sa 70 AD tungod kay gigunob sa Roman Empire ang Second Temple og wala na makahimo ang katawhan sa Ginoo sa pagpadayon sa maong reglamento tungod kay gipildi sila sa Roman Empire. Og consequence na nila kay wala man nila dawata ang ilang Misaya nga mao si Ginoong Jesucristo. Pasalamat ta nga wala gidawat aron nga gilingi ta sa ato ang Ginoo. Praise the Lord kayo, Kay matud pa ang balang kasulatan tungod sa ilang katiga, tungod sa ilang kagahi sa ulo, niabot ang kaluwasan o covenant salvation sa mga Hintil. Muna mga kaigsunan nga hunahunao na to sa Roma 3:2 1
hangtod sa 2 kung basahon dinhi matud pa dinhi nan unsa man di ay ang bintaha sa pagkahudiyo, unsa may kapuslanan sa circumcision. Verse 2, daghan bisan asap ipaagi. Una sa tanan ngadto sa mga Hudiyo gipiyal ang mga pulong sa Dios. You see, so sila ang punuan, dili kita mo'y punuan, dili kay kita mo'y original sa moong grupo. Sila gipiyal ngadto sa ilaha ang mga oracles of God. O matud pa sa Roma kapitulo 9 bersikulo 4, sila mga Israelinon og nailaha ang pagkainanak ug kadungganan o mga pakigsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan, ang pagsimba ug ang mga saad. So naa sa ilaha mga kaigsunan ang originality mga saad, covenant, daghan, naa dinhi unom ni kapunto sa Romans 9 verse 4. So kita nahimo lang tang nakabahin. So buot na tong subayon mga kaigsunan. Kanang teaching gilahi-lahi, no? Nya wa na hinoy apil ang punuan. So mao nay shortcut nga style og dili na mao ang teaching o theology nga ato makita diri sa balaan nga kasulatan. Unsa may nawala dinhi ang napulo kasugo ra may natanggal diri mga kaigsunan, no? O gatong makita diha sa maong diagram nga nagpabilin man ang glow of cleansing. Ano day, di na mo ganahan og kanang manghinlo. Nga atong Ginoo hindikan man. Bisan tae dili siya, no? Dili siya ganahan. O bisag kinsa naman, bisag mga leader diri sa kalibutan, adto daw dito sa opisina sa tong mayor. Unya nanimaho kang tae. Naana sa Deuteronomy chapter 23 verse 13 to 14. Dili mo ba ng Dios kung ang kampo nanimahong tae? Tae lang na, pinakabisik lang na. So ingon na atong Ginoo tungod kay ato ang Ginoo na asay ilong, na asay pag na asay mata, na asay baba, na asay dalunggan. Kay kita gihimo man sama sa ihang dagway. Muna mga kigsunan nga ayon nyo nagdako kining gitawag isyo nga nagisgot nga kanang pagpanghinlo tungod kay sa ilahan na mikbi na sa tuwa ribap na mga kaigsunan. Og ila na po kaming gibato sa maong pasahe sa Biblia nga Episo 4:5 nga kanunay nila nga ginabato sa amoa nga one Lord, one faith, one baptism. Pero wa sila kahibalo din unsa na nga klase nga baptism. Wala ba na isumpay, no? So kung atong analyson, kung atong lakabon og kanang conclude, moingon dayon ta nga water baptism na, no? Moingon na tag water baptism, pero kung atong isipon ang continuous one Lord, no? Usara ang Dios, tama, walay libog diha, no? One Lord, one faith, o usara ang doktrina, no? On one baptism, unsa mga klase nga kausa lang nahitabo ang bautismo. Ato daw hunahon no? Kinaamay mabasa sa Biblia nga baptism nga once for all, kausa lang na nahitabo. Wa ka magunahon og diha na gipunting. Nganong imo man ang dayong i-conclude nga water baptism na, no? Kay imong basahon sa uban pod nga mga kahulugan sa bautismo, aduna may meaning nga sa Greek word kanang baptizo repeatedly. So dili na pwede nga imong igamito na kay ang kining water baptism, bapto, deep into water, kadaghan man na ginabalik-balik. So nganong imong igiit man ang Episo 4:5 nga water baptism na, no? Baka magunahon na nga aduna po ilahi nga bautismo. Aduna ilahi nga bautismo nga ang balang espiritu nagbautismo kausara nahitabo. So nganong ipamugos man nimo na nga dili na dapat himuong referensya sa water baptism tungod kay ang water baptism kadaghan na mahitabo kung unsa ang gikinahanglan nimo, no? Kay kung ang water baptism atong basihan sa sinina, makasinina ka kung nagpabautismo ka. That is the first baptism nga imong nahitabo nga diin adunay dako kayong kahulugan nga mita for wedding
ug diha pug ka gitagaan og sinina sa atong Ginoo. Have put on Christ, Galatians 3:29. O kung nasakop ka na o natagaan ka nagsinina, unya nakabahin ka na sa pakigsaad, so manunod ka uban ni Abraham. Unsa man ang klasiha nga ang punuan na naman sa gawas. Pagawas na mahinoon nila sa kingharian. Naapa ko'y kuan din document nga ang Old Testament nahimo na hinoong bisita, guest during wedding. Nya ang mas bintaha ang New Testament Church mo kunoy pakaslan. Wala sila kuyape, no? Naguna na gani silang Abraham dito kung imong basahon diya sa Mateo. Sila Abraham to tanan nga mga old saints nga nakapasar sa kabinan training na sila naghulat dito usapan ni abot ang sa northwest apat ka kanto sa kalibutan nga naga singabot nga mga nakapasar diha sa kabinan training. So muna angay natong hunaon mga kaigsunan, mag-isip-isip mo, no? Ayog sirad ang inyong mapangunahuna kasing-kasing. Hinaot nga ang balang espiritu dili ninyo biguon. Kaya ang balang espiritu kanunay na nga naga giya sa tao nga kinahanglan sa kamatuoran. Muna nga dini nga punto kuha na gyud ko, mag-react na gyud ko, no? Doon kay daghan na kay silang accusation tali namo o ilahang gipasanginlan ang nagtudlo sa tinarong nga pagtudlo, wala ni string attached, no? Wala may suporta, no? Sa inyong pagkabahin nanudlo mi ane tungod kay naay suporta, naami suporta na sa langit, no? Naami sa aba karon kanang gitawag nga aba amahan, wala mi anang aba nga American Baptist Association, no? Wala na may attachment din ha. Kung naa ka ana, sige kag pamutbot sa pagkatinuod lang, no? Kamo di mo makonsensya nga supported mo, bahalag dili makaon ng doktrina, no? Bahalag di ka katulon sa doktrina basta matulon kay naay suporta. So muna, so personal lang ni mga kaigsunan ang matamaan, huwag kayong magalit. Karon ako nagwalig sama ang ingon ini apa na comment lang mo, no? O gusto mong diskusyon, open kayo ni ako ang channel sa inyong mga pangutana, no? O kung gusto mo og personal nga diskusyon, no, anhi mo diri sa among dapit, no? Punta ka ko na ako'y sil number din na. Kanang tininood ka nga gi-convictar ka sa balang espiritu, kaya ang Ginoo dili man siya dalo, those who asking and seeking for truth shall lead into whole truth, no? Pero kung samok-samok lang ng imuha, no? Ang imuha bidortoldo lang na ug kanang yan ang imong pagtuon na lahi nga intensyon, ayaw na lang, no? Kaya akong nakita kay diha pang ko kanadto nga dili mao ang konklusyon, no? Dili mao kay sige balik-balik ng Episo 4:5, one Lord, one faith, one baptism. So wala na to gisubay unsa nga klase nga baptism na, no? Wala na ba sumpay diha, no? Wa man mo ingon din nga water baptism na o unsa na whatever, bautismo sa espiritu na, wala ba, no? So tangaga kayo muna nga kung magtuon ka, no? Dili ni comics ang Biblia o kapataka-taka ka og conclusion dili pud mao. Sama ba sa gining mag-conclude nga ang iro naiikog nya ang iring naiikog, busa ang iro iring. Inaana nga nga pag-analyze sorry mga kaigsunan, dili na siya mao nga mga pagtuon. Dapat atong lantaw ng pikas o four corners sa maong mga bagay aron nga dili ta magpataka og husga og panghusga og pag prejudge, no?
sa pagkatinuod lang mga kaigsunan, kung namati man mo ani nga moong vlog na ko, sa kapangutana tubagon ninyo ni, no? Kay niingon man ang Dios sa Mateo 21:43 nga kuhaon ako ang gingharian gikan kaninyo. So mo to nga nagunob ang second temple sa 70 AD. Ang pangutana, kinsay nagpadayon sa moong pagsimba nga mo idawaton? Kinsay nagpadayon sa moong seremonyas nga loob cleansing nga diin gi-inspektar sa Ginoo nga mo ihang duulon og dito siya magpatunga? Kinsay nag-inspektar sa pagpadayon sa mga buluhaton sa Covenant doctrine? Kinsa? So mo na huna-huna higala igsoon. Moingon ka nga ang iglesia mo gisugo, tama ka, no? Kay nagtukod man si Kristo og ihang grupo. Pero wa nagpasabot nga purely Gentiles yang gipang tukod. Wa ka kuyapi, no? Nga ang pundasyon sa Iglesia o New Testament o bago nga pakigsaad, New Covenant, mga Hudiyo nung dako na, no? Mga apostolis, mga Hudiyo na. Muna gitawag sa Bible nga remnant, the remnant shall be saved. Mga Hudiyo in the place na. O bitaw na nga ni puli siya ni Moses kadali sa Old Testament, kaya aron maluwas niya ang katong matinuohon nga mga Hudiyo nga naa diha ug nahimo na siyang pundasyon sa iglesia nga ihang gitukod. Now karon lahi di ang kaning diagram sa kining balaod sa Ginoo. Dili man sa Deuteronomy 6:4-5 higugma ang imong Dios, no? Unya sa New Testament mo magyapon, mo man ang pinakauna og dakong sugo, wala man na natanggal. Taka lang mo conclude nga na ang tanang mga kasuguan naundang na, giundang na ni Kristo. Anong naapa man ni ang gugma? Mo man ni gitubag sa tong Ginoo sa mga nangitag sayop kang Kristo. Wa man sila nakatingog nga pagtubag sa ato ang Ginoo nga gugma, pinakaunang dakong sugo, no? Unya ang nagbitaya na nga mga mga uban pa nga mga balaod, wala man nawala ang loob cleansing. Munay angay natong hinuktukan higala igsoon. Dili ta magpataka-taka og husga. Susihan ninyo ang mga pagtulunan, no? Ay kung dili po ka, kung ang imuhang garbo nagpatigbabaw, so magtigi lang ta o magkita lang niya ta sa bima judgment kung kinsay nangasayop o kinsay insakto na to. So muna labing tinuod higala igsoon. So dili na ko kagwanta sa tanan nga mga accusation ninyo mo na nga nitingog nako diri sa maong ako ang vlog o inyohaning mahuman og view, masakitan man og dili, nara sa inyo basta akong gidipinsaan ng amo ang side, no? O ginaot nga no hard feelings. So dili pwede nga inyong pasanginlan si Pastor Madilbin, no? Nya ako inyo pong pasanginlan, wala pa may nga tao na ana na ang loob cleansing, no? Nya perpetual ordinance na, wala nagiundang. Nya inyo lang nakita karon ng diagram nga sa Bagong Testamento si Jesus mo'y mediator, so naalagi na diha, no? Wala lagi na nawala. So nara sa inyo no, kung mutuman mo nini kay ang first church nini apostolic, panahon pa sa mga apostolis naana ni, no? Ngani si Kristo na under gani na, si Maria nagpurified man gani, si Kristo gani nagpatuli, no? Kay siya lagi ang nipuli sa kang Moses sa diin nga sa Bago ng Testamento na tukod na niya, so naanay mga revision, pero ning loob cleansing wala gina natanggal. Una nga sa 1st century o 2nd century
gi-implement sa first century o gi-apply na sa second century, o kung inyong subayo ng track record sa history mga kaigsunan, so naa din ha ang mga Anabaptist, no, Montanis, Nubasyan. So og nahimo kanang na nabahin na ay nagpabilin sa stricto na apoy na sa lax kay hasol lagi, pero nagpasabot nga tungod kay hasol wala na. So mao na mga kaigsunan, dito nagsugod sa punuan ang maong conflict. So kita dinhi wa ta kabalog unsay nahitabo mo na nga ato yung susihon, kay ang nakauna diri og hatag og impormasyon kulang, no, dili mao mo na nga imong nalayan ng pagkamatian nga dili mao, ha, tungod kay walay dili, tungod kay ang nagtudlo, ha, sa inyong pananaw dili professional, na lang dahil ninyo humanon kog pamati og di dahil mo pamalandong nga naman is bala ang kasulatan. So naarabay giingon sa Ginoo na ay blessing of course, no, mo na atong naabot tong niagi blessing and the course og naagi literal ana nga ikuan sa Ginoo, no, gi picture out ang kaning Mount of Gerizim, that is the Mount of Blessing, og ang nagpatunga ani mo ning Sikkim, o ganing Mount Ibal mo na ang bukid sa pagtunglo. So mo na mga kaigsunan, o kung wa ka kabaluan basig naa ka sa Mount of Tunglo, no, kaya ang Biblia matud pa din niyo Deuteronomy 11:26, ani akaron ako nagabutang sa tubangan ninyo niining adlaw ang panalangin ug ang tunglo. Mo na ang problema mga kaigsunan, kung baho ka sa tubangan sa Dios, kabalo na kag unsay disadvantage na, oh, magpalayo gyud ang Ginoo. O kami naningkamot lang mi sa pagtudlo unsa ang mga sekreto ug mga pamaagi nga gisulti sa Biblia nga diin magpaduol ang Dios sa tuwa. Napansin nimo nga imong inampuan na ara sa atop kutob, basig na ay something wrong, no, basig na anak ka sa punto nga wala pug kastunga. Ikaw na ay mag-analyze niya na kay gisulat man gini sa Ginoo nga adunay panalangin og tunglo, no? So dugang pa sa 27, ang panalangin kung pagapatalinghugan ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga akong gimando kaninyo nining adlaw. Oh, naglaro ana ang kondisyon sa Ginoo nya dili mo mamati, mag-close minded mo. Inyong parachute dili ni open, patay ang bata ka. Dapat samtang napatay kinabuhi, habang may buhay may pag-asa pa, basta dili nimo siradan, no, dili nimo siradan ang lawak sa imong nagkasing-kasing, dili na siya maayo nga sarado kay di ka gusto nga madugangan ang imong kahibalo nga gisugo man ta sa Ginoo nga grow in grace in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Magsigir mo ka ng number 1, dili mo number 2, kamura, no, inyuha lang na. 28, og ang tunglo kung kamo dili mutuman sa mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios. Na kuyaw kayo hikalig soon, sugo man ning loob cleansing nya di mo mutuman ani, di mo mutuman ini kay hasol. Tubig ray hinungdan di mo kasulod siging harian. Tubig ray hinungdan nga na mo sa gawa sa syudad, na bahala mo, no. Ato pa rin kun dili mutipas hinuon kamo gikan sa dalan sa ginasugo ko kaninyo niining adlaw aron sa pagsunod sa lain nga mga Dios nga wala ninyo hiilhi, no, mao lagi na. So wa mo kabalo mga kaigsunan nga daghan kayong nagpasiugda nga nagpa karon ingno, no, in the last days daghang mangundang nya na nagdala nagwali mga scammer nga mamugwawali na balik ta sa basic, no, nga kanang makita nato sa document nga gibilin sa Ginoo. Klaro man kayo na sa balang kasulatan
Kani ka mo nga sugo wa man ni giundang nya dili man na budlay sa tuwa kay patimang daghana ng tubig diri pagkatinood lang nga gihimo ganin ni sa Israel nga kaisa ra sila ulanon sa isa ka tuig wala biya sila nagbagulbol ug nahimo na nilang kustumbre nga naa sila mikbihan gyud bisan gani sa tabernakulo naa diha ang cleansing no ano makita 29 og mahitabo nga kun ang Ginoo nga imong Dios magapasulod kanimo sa yuta nga inyong pag-adtuan sa pagpanag-iya niini nga igabutang mo ang panalangin ibabaw sa bukid sa Gerizim ug ang tunglo sa ibabaw sa bukid sa Ibal. O, klaro na ay ebidensya no. Kita ninyo sa picture kaganiha no. 30 dili ba sila atua sa unahan sa Hordan sa halikod sa dapit sa dalan sa kasadpan sa yuta sa mga Kanaanhon nga nagapuyo sa yuta sa kapatagan nga atbang sa Gilgal haduol sa kapatagan sa Muri. 91 kay kamo mutabok sa Jordan aron sa pag-adto sa pagpanag-iya sa yuta nga gihatag sa Ginoo nga inyong Dios kaninyo og manag-iya kamo niini og kamo magapuyo niini. 32 og nagasingamot og magasing kamot kamo sa pagbuhat sa tanang kabalauran og sa mga tulumanon nga akong gipahayag sa atubangan ninyo niining adlaw apil ta na no? Kini sila magatindog sa ibabaw sa bukid sa Gerizim aron sa pagpanalangin sa katawhan sa humana makatabok kamo sa Jordan si Simeon og si Levi og si Judah og si Isakar og si Jose og si Benjamin. 30 og kini sila magatindog sa ibabaw sa bukid sa Ibal alang sa pagtunglo si Ruben, si Gad og si Aser og si Zebulon og si Dan og si Naphtali. So grabe mga kaigsunan. So duha ra gyud ang kapaingnan nato. Kung dili ta panalanginan, tunglohon ka, no? So pastang paita kung maata sa grupo nga gibahoan ang Dios o nagpalayo ang Dios sa atong pagpangalagad. Oh? Kay dili mao ang ato ang gisubay nga doktrina, no? Abi ninyo ang gispektar ba ni Kristo nga mohatag og pagpasidungog, pagsimba, ang simba nga dawaton diha ra gyud sa iyang gitukod nga iglesia. Kung nisubay sa reglamento nga sitting gikan pa sa Old Testament o sa New Testament, no? Mao na mga kaigsunan atong makita dinha. O sa atong manahon karon walay lain nga gipaabot nga sinimbahan, no? Oh? Ang iyahar yung iglesia nga diha niya gibalhin ang gatong pagtulunan, katong manifold wisdom na mong mabasa diya sa Episo 3:10 nga the manifold wisdom which is in His church. Ug diha lang siya mahimaya sa tinuod niyang simbahan. The glory o promises apil na ta sa saad kanang gitawag nga adoption. Una mga kaigsunan, pwede na ka mag-claim kung nigtuman lagi ka sa mga kabalauran. Sugo sa Ginoo dili man bugat. Gipagaan na gani, no? No? Kani adto kastang hasula. Nya garon dili ka pwede mag-purification kung wala kay hayop kani adto, pero karon wala na kay hayop nga dala-dalaon, no? Dala lang kag sinina. Feel nimo nga alanganin na imong sitwasyon. Oh, tusmaw kas tubig. Kaya ang giingon sa Isayas, hamak mo, ang Isayas kapitulo 1, versikulo 16, sa giingon din ituslob ang inyong lawa sa tubig, pag mahinlo kamo, ibutang sa halayo ang inyong daotang nga mga buhat, gikan sa tubangan sa akong mga mata, hunong na sa pagbuhat sa daotan. Hastang klaroha diri sa Isayas 1:16, di lang nako ma-project din ha, no? Ituslob ang inyong lawas sa tubig, pag mahinlo kamo,
ibutang sa halayo ang inyong daotang mga buhat gikan sa tubangan sa akong mga mata. Hunong na sa pagbuhat sa daotan. Ang utana, kanusa man ni nasulat? Ha? Kay Isaias 1:16 man eh. Nya moingon mo nga amuan ang doktrina. Wa pata na abot tris kalibutan, wa pata na himong tao na no? Sa Old Testament i-practice na nila ang mikbi. Mikbi kung daghan, pero kung ikaw ra isa mikba. Susihan niyo ng word nga mikbi kay Hebrew na, no? Unya sa ato ng langwahe, rebaptism. Sige mo basa-basa ng anabaptis, wa mo kasabot unsa nang ana, no? Mao na ang dakong gubot kaniadto kay naay mo uyon anang rebaptism na apoy dili mo uyon. Kay magpasayon ra lagi. Murag dawat limpyo ba. So wala mga kaigsunan na bugat kini akong pangmuhian nga mga words, so pasensya lang gid mo, no? Dayon ta Hebrews 10:22, manool kita uban ang matinooron nga kasing-kasing diya sa bugos nga kasiguruhan sa pagtuo, sa nasabligan ang atong mga kasing-kasing ngadto sa pagkahinlo gikan sa daotan nga kaisipan ug ang atong mga lawas gihugasan sa malinis nga tubig. So unsa day inyong gi-analyze ani? So unsa day ninyo pag-interpretasyon niini mga kigsunan? Gi-degrade ninyo ang tubig. Kani nga water baptism, wa mo kabalo nga naay wisdom dinha, no? Naay kanang gitawag nga healing process sa tubig. Ngani kung naa kay sakit, mag-water therapy ka kay na nga atong lawas 87% tubig. Oh. Unya kining daotang espiritu di na ganahan og tubig, muli kay na. Wala makita na to na ang tubig. Munay mahimong measuring rod. Ma-determine kung karniro ka o kanding ba ka o espiritu tonto ba ka. Oh. Gayang gani ang kalibutan kaniadto na submerged sa tubig. Oh. Nya ang espiritu sa Ginoo na argani si babaw sa tubig. Ang gingarian o kining ang gingarian niya o trono sa tuang Ginoo. Wala nay dagat kundi tubig ang nabilin, nagaagas gikan sa trono sa Dios. Nya mosulod ka gingarian nga talawan kag tubig. Oh, tubaga na. Ha? Wala mi diri nag iga-yaga, wala mi diri nag istorya og himo-himo og doktrina nga mo Kini nga mo nga practices. Igo ra mi ni ambit, igo lang mi ni kopya. Dili kami mo original. Undang na mo pagpangdaot ni Pastor Madilbin, no? Ay basin unyag. It's too late na. Kaingon niya mo nga tama da ito, wala na. Di mo maka-recover. So ang iglesia sa Berea dunay mga pag-alanganin pero mga marunong sila kay adlaw gabi sila nag-search sa maong balang kasulatan, no? Wala sila nagdinanghag. Muna nga mas mabuot pang iglesia sa Berea kaysa iglesia sa Tesalonica. Okay. Ang iglesia sa Tesalonica nagtinamban, pag-ingon nga mahapit nang balik Ginoo, wala na manarbaho kay sige nila kulat. Oh, pero ang Berea mabuot sila. So disimto naay mga iglesia karon nga mga danghag, oh, mga dawat limpyo, tapulan, mga hugawan, naagi na, no? Na magi ma-disqualified gud. Bugat ra ba kayo ang words nga gibuhian sa tuang Ginoo? Kaya ang 10 virgin nagrepresent na sa iglesia nga pagbalik niya makasugat. Pero naay katunga mga determinuhan og mga taspukan, mga buang-buang, mga danghag, no? Motong gitawag nga foolish virgin, no? 5 virgin. So mo na mga kaigsunan, iyon ka mga dili tuluwas o taka-taka na mo nga kini naa sila lampara. Ang lampara mo ng typology sa Word of God, pero wala nila gi-apply. Oh, tulog-tulog sila. Samantala ang mga wise nga 5 ka mga wise virgin
na sila lampara, naabot sila oil. So sila ang nakasurvive tungod kayang ang oil nagrepresent na sa Holy Spirit. So naay mga churches karon nga gibiyaan na sa Holy Spirit, mga na-mislead na. Kung sa barko pa hapit na malunod, oh, kay giwarning na sa Ginoo kung di maghinulsol, kuhaon ang tanggawan, kuhaon ang candlestick, no? Kuhaag pastor, kuhaag guidance. Wala na subaybayis balang espiritu mo na niyo na hunahunaan. Wala mo na hadlok ni anak. Kami hadlok mi anak nga mabiyaan mi sa balang espiritu. Una dili mi gusto nga mabiyaan mo na nga among gituman lang, nisubay lang mi sa reglamento, instruction o kabalauran nga gibilin sa to ang Ginoo. So, daghang salamat hanggang sa muli, makita-kits tayo o dilo sa Takuto Bigala Igsoon.